अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ईद उल अज़हा की ट्रांसलेशन करेंगे। ये है लेसन 10। ठीक है। इट वाज़ अ हॉट समर डे। इट वाज़ अ हॉट समर डे। ये गर्मियों का एक गर्म दिन था। एंड ईद उल अज़हा वाज अप्रोचिंग। एंड ईद उल अज़हा वाज अप्रोचिंग, और ईद उल अज़हा जो है वो करीब आ रही थी। ऑन हिज वे बैक होम। ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, बैक वापसी के, होम घर। अपने घर आने का जो वापस का रास्ता था, यानी कि जिस रास्ते से वो अपने घर वापस आता था। ऑन हिज वे बैक होम। अपने घर के वापसी के रास्ते पर सुलेमान नोटिस्ड अ बैनर। सुलेमान ने एक इश्तहार देखा अबाउट अ कैटल सेल फॉर ईद उल अज़हा, जो ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के बारे में था। सुलेमान नोटिस्ड अ बैनर अबाउट अ कैटल सेल फॉर ईद उल अज़हा। सुलेमान ने ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के बारे में एक इश्तहार देखा। एज सुन एज, जैसे ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा। ही रश्ड, वो तेज़ी से टूवर्ड्स, बढ़ा। हिज फादर, अपने बाप की तरफ। जैसे ही वो घर पहुंचा, वो तेज़ी से अपने फादर की तरफ बढ़ा। एंड एक्सप्रेस्ड, और इजहार किया, हिज डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश का, टू बाय, खरीदने का, अगॉट, एक बकरा, फॉर ईद के लिए। वो तेज़ी से अपने बाप की तरफ बढ़ा और ईद के लिए एक बकरा ख़रीदने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम फादर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। व्हेन आर वी गोइंग टू बाय अ गॉड फॉर ईद। हम ईद के लिए एक बकरा ख़रीदने कब जाने वाले हैं या कब जा रहे हैं। सुलेमान ने इंक्वायर्ड, दरियाफ्त किया, विद एक्साइटमेंट, जोशो खरोश के साथ। सुलेमान ने जोशो खरोश के साथ या पुरजोश अंदाज में इंक्वायर्ड, दरियाफ्त किया। वालेकुम अस्सलाम। होल्ड ऑन, इंतज़ार करो। होल्ड ऑन, इंतज़ार करो। बॉय, लड़के। ईद इज़ स्टिल अ फोर्टनाइट अवे। ईद इज़ स्टिल अ फोर्टनाइट अवे, कि ईद अभी 15 दिन दूर है। रिप्लाइड फादर, अब्बा जान ने जवाब दिया। बट लेकिन, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, हैव ऑलरेडी बॉट देयर एनिमल्स फॉर ईद। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी पहले ही खरीद चुके हैं देयर एनिमल्स, अपने जानवर, फॉर ईद के लिए। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ईद के लिए पहले ही अपने जानवर खरीद चुके हैं। I also saw some goats in our street. मैंने अपनी गली में भी कुछ बकरे देखे हैं। सुलेमान एक्सप्लेन एक्साइटेडली। सुलेमान ने एक्सप्लेन, वजाहत की, एक्साइटेडली, पुरजोश अंदाज में, यानी कि जोश से उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी गली में भी कुछ बकरे देखे हैं। फादर स्माइल्ड, बाप मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, ओके माई डियर सन, ओके मेरे प्यारे बेटे। वी विल गो टू द कैटल मार्केट ऑन संडे। वी विल गो टू द कैटल मार्केट, हम मवेशियों की मंडी जाएंगे। ऑन संडे, संडे, कि हम संडे वाले दिन या संडे को हम मवेशी मंडी जाएंगे। आई एम हैप्पी नाउ, मैं अब खुश हूँ। आई एम हैप्पी नाउ, मैं अब खुश हूँ। वी विल बाय अ गॉड फॉर ईद। हम ईद के लिए एक बकरा ख़रीदेंगे। ईद उल अज़हा, हम ईद उल अज़हा के लिए एक बकरा ख़रीदेंगे। सुलेमान सेड इन एक्साइटमेंट। सुलेमान ने पुरजोश अंदाज में कहा, एक्साइटमेंट। सुलेमान्स मदर, सुलेमान की माँ, केम आई फ्रॉम द किचन, किचन से। सुलेमान की माँ किचन से आई। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, टू देयर कन्वर्सेशन, उनकी सारी जो कन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू थी, वो सुनने के बाद उसकी वालदा किचन से बाहर आई, किचन से आई। वी ड्रेस अप, हम ड्रेसअप होते हैं, हम पहनते हैं। इन द नाइसेस्ट क्लॉथ्स, सबसे ज़्यादा उम्दा कपड़े। एंड ऑफर ईद नमाज, और ईद की नमाज अदा करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह को। टू थैंक अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। मदर एक्सप्लेन फर्दर, माँ ने एक्सप्लेन, वजाहत की, फर्दर, मज़ीद। माँ ने मज़ीद वजाहत की कि हम ईद उल अज़हा वाले दिन क्या करते हैं, सबसे नाइसेस्ट क्लॉथ, सबसे उम्दा कपड़े पहनते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सुबह को ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। मदर एक्सप्लेन फर्दर, माँ ने मज़ीद वजाहत की।
اینڈ وی سیلیبریٹ اٹ، اور ہم اسے مناتے ہیں آن دا 10th of ذوالحج ایوری ایئر، اور ہم اسے 10 ذوالحج کو، اور ہم اسے ہر سال 10 ذوالحج کو مناتے ہیں. فادر ایڈڈ، فادر نے مزید اضافہ کیا، مطلب فادر ایڈڈ، فادر نے مزید کہا، یعنی کہ اور اضافہ کیا اس بات میں، اس کے مطلب اپنے بچے کے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں. ماں نے یہ بات بتائی اور پھر اس کے بعد فادر نے ایک اور چیز ایڈ کر دی، اس میں اس کے نالج میں ایک اور چیز ایڈ کر دی، اضافہ کیا. وی سیکریفائس اینیملس، ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں آن دس عید، اس عید پر، ہم اس عید پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اینڈ شیئر، اور بانٹتے ہیں، دس میٹ، اس گوشت کو، امنگ فرینڈس، اپنے دوستوں کے درمیان، ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے درمیان، اینڈ دا پور، اور غریبوں. وی سیکریفائس اینیملس، ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ہم اس عید پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور اس گوشت کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور غریبوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں یا بانٹتے ہیں. سلیمان نوڈڈ ہز ہیڈ، سلمان نے اپنا سر نوڈڈ ہلایا، اینڈ سیڈ، اور کہا، یس جی ہاں، آئی نو دس، میں یہ جانتا ہوں فادر، ابا جان، بٹ لیکن وائی ڈو وی سیکریفائس اینیملز آن دس عید، لیکن ہم اس عید پر جانور کیوں قربان کرتے ہیں. ون نائٹ، ایک رات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیڈ اے ڈریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. ان ہز ڈریم، اپنے خواب میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹولڈ ہم، اس سے کہا، ٹو سیکریفائس، قربان کرنے کے لیے، ہز موسٹ بیلوڈ سن، اپنے سب سے زیادہ پیارے بیٹے کو، اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے کہا. ہی ٹولڈ ہز سن، انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا، واٹ اللہ وانٹیڈ، کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، ہم ٹو ڈو، کہ وہ کیا کرے، ان سے کیا کروانا چاہتے ہیں، کہ مطلب اللہ کیا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں. اسماعیل علیہ السلام ہیپیلی ایگریڈ ٹو Allah's will، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیپیلی، خوشی سے، ایگریڈ، متفق ہو گئے، ٹو Allah's will، اللہ کی خواہش کو ماننے پر متفق ہو گئے، راضی ہو گئے. Satan tried to stop them، یہ سیٹن کہتے ہیں شیطان کو، شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بٹ لیکن they did not listen، لیکن انہوں نے شیطان کی نہیں سنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک دیئر ایکٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو پسند کیا. اینڈ سینٹ این اینیمل، اور ایک جانور بھیج دیا، ان پلیس آف حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جانور بھیجا. ایوری ایئر، ہر سال، مسلم سیکریفائس گوٹ، ہر سال مسلمان سیکریفائس، قربان کرتے ہیں، گوڈس، بکرے، کاؤز، گائے، اینڈ کیملز، اور اونٹ، آن عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ پر، ٹو ریممبر، یاد رکھنے کے لیے، دا گریٹ سیکریفائس، عظیم قربانی، بائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز سن، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. ایکسپلینڈ فادر، باپ نے وضاحت کی کہ ہر سال مسلمان جانور، گائے اور اونٹ عید الاضحیٰ پر قربان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، جو انہوں نے عظیم قربانی دی اس کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال مسلمان بکرے، گائے اور اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر. فادر نے اس چیز کی وضاحت کی. ایکسپلین فادر، باپ نے وضاحت کی. ناؤ اب آئی انڈرسٹینڈ، میں سمجھتا ہوں، دا امپورٹینس، اہمیت، آف شیئرنگ، بانٹنے کی، اینڈ سیکریفائس، اور قربانی کی. اب میں قربانی کی اور بانٹنے کی اہمیت سمجھتا ہوں. وی شوڈ آلویز بی تھینکفل، ہمیں ہمیشہ بی تھینکفل، شکر گزار ہونا چاہیے، ٹو اللہ، ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. سیڈ سلیمان نے کہا. آن سنڈے کو، سلمان کے جو فادر تھے، ابا جان، ٹک ہم، اسے لے گئے، ٹو دا کیٹل مارکیٹ، ویشی منڈی لے گئے.
जानवरों की जो मंडी है वहाँ पर ले गए। ऑन संडे, संडे को सुलेमान के अब्बा जान उसे वैशी मंडी ले गए। दे बॉट, उन्होंने ख़रीदा अ वाइट गॉट, एक सफ़ेद बकरा फॉर ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा के लिए। उन्होंने एक वाइट, एक सफ़ेद बकरा ईद उल अज़हा के लिए ख़रीदा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 1 है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गैस व्हाट इज़ हैपनिंग। अब इस तस्वीर को हमने देख के गैस करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आप सब जानते हो कि ये जो लोग हैं यहाँ पर कैटल मार्केट में कोई ना कोई जानवर लेने के लिए आए हैं ईद उल अज़हा के लिए। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर बाइंग, वो ख़रीद रहे हैं। दे आर बाइंग अ गॉट फॉर ईद उल अज़हा, ठीक है, इनके पास गॉट पकड़ा हुआ है ना। दे आर बाइंग अ गॉट फॉर ईद उल अज़हा, वो ईद उल अज़हा के लिए एक बकरा ख़रीद रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इन विच इस्लामिक मंथ डू वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, कि कौन सा इस्लामी महीना है जिसमें हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द 10th ऑफ जुल्हज एवरी ईयर, ऑन द 10th ऑफ जुल्हज एवरी ईयर, कि हम हर साल जुल्हज की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाते हैं। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर इन द पिक्चर। अब ये जो ऊपर पिक्चर दी गई है इसमें कितने फैमिली मेम्बर्स हैं ये आपने बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर हैं देयर आर 6 फैमिली मेम्बर्स इन द पिक्चर, देयर आर 6 फैमिली मेम्बर्स इन द पिक्चर। व्हाट डिड सुलेमान वांट टू हैव ऑन ईद उल अज़हा, सुलेमान जो है ईद उल अज़हा पर क्या चाहता था। सुलेमान वांटेड, चाहता था, सुलेमान वांटेड टू हैव अ गॉट, एक बकरा ऑन ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा पर। हाउ डू यू हेल्प द पुअर एंड द नीडी ऑन ईद, हाउ डू यू हेल्प द पुअर एंड नीडी ऑन ईद, इसका आंसर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। वी शेयर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी शेयर, हम शेयर भी आप लिख सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये मैंने दोनों वर्ड आपको लिख लिए हैं, जो आप लिखना चाहो, जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हो, वी शेयर या फिर डिस्ट्रीब्यूट। वी शेयर मीट अमंग द पुअर एंड नीडी ऑन ईद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज दिस रिलीजियस फेस्टिवल गिव अस, हमें क्या मैसेज मिलता है इस फेस्टिवल से, इस रिलीजियस फेस्टिवल से। This religious festival gives us a great moral lesson, किसके बारे में, ग्रेट मोरल लेसन। यहाँ आ जाएंगे अब हम लोग ग्रेट मोरल लेसन के बाद अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड सेक्रीफाइस, कि कैसे हमने शेयर करना है और कुर्बानी देनी है, ठीक है। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। उसके बाद है अगला सेंटेंस, इट गिव्स अस अ मैसेज ऑफ सेल्फलेसनेस, ठीक है, सेल्फलेसनेस एंड ब्रदरहुड। इट गिव्स अस, ये हमें एसार और भाईचारे का पैगाम देता है, ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है। इट गिव्स अस अ मैसेज ऑफ सेल्फलेसनेस एंड ब्रदरहुड। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन था ईद उल अज़हा, इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हुए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।